नमस्कार जय जगन्नाथ पिलाମାନେ ଆମେ ଆଜି ପିସିଏମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ପେଡାଗୋଜି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା କେତେ ଇଜି ଥିଲା କେତେ ହାର୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ନିହାତି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନା ମାନେ ଆଜି ନଥିଲା ଏକ୍ଜାମ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆସୁଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପିସିଏମ୍ ପିଲାଙ୍କର ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 20ରୁ କେତେଟା ଠିକ ହେଉଛି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି କେବେ ବି ପିସିଏମ୍ ପିଲାଙ୍କର ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା क्वेश्चन देखिए कौन केमी क्वेश्चन आसी फर्स्ट क्वेश्चन आसी कि द मेन पर्पज ऑफ टीचिंग प्रोसेस इज प्रथम कहला द मेन पर्पज ऑफ उद्देश्य कौन टीचिंग प्रोसेस रो मेन पर्पज टा कौन ऑप्शन ए कहला इम्पार्ट इंफॉर्मेशन टू द लर्नर ऑप्शन बी कहला मेकिंग लर्नर नो बेसिक लाइफ स्किल्स तापर सी कहला चेंज लर्नर्स बिहेवियर फिर ऑप्शन डी कहला कौन एनेबल द लर्नर्स टू रीड एंड राइट कौन आसो बहुत इजी क्वेश्चन देखिए आंसर देखिए जो मैंने कर कौन कर देख निजर हिसाब करदे 20 रु केते रहा मत निहाती कमेंट जनइब के तुम रहा 20 रु पेडागोजी केते रहा देख ऑप्शन आसो सी आंसर आसो सी कौन चेंज लर्नर्स बिहेवियर आमर जो टीचिंग मुख्य उद्देश्य हूँ पर्पज हूँ कौन ना पिलाटीर बिहेवियर चेंज करें आम ये डिटो क्वेश्चन गोटे करी प्राय 2 दिन तले गोटे क्लास था डिटो क्वेश्चन ये गोटे बिहेवियर पिलाटीर बिहेवियर चेंज हम तादेह ही मुझे एग्जांपल देती जो आम इड सियाड़ कथा कहती तो एग्जाम लोक कहते मूर्खटा कि पाठ साठ पढ़ू एमती कौन कथा कर क्वेश्चन ये एग्जांपल ही देती तो ये बिहेवियर क्वेश्चन डायरेक्ट ही पड़ता डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही आसता तो कौन टीचिंग एम्स टू ब्रिंग डिजायरेबल माने जोटा हमर आवश्यक जोटा हमें चाहत माने जोटा पसंद पसंद या बिहेवियर एंड कॉग्निटिव चेंज एवं पिलाटर विकास मस्तिष्क विकास बुद्धिर विकास तार इंटेलिजेंस विकास कॉग्निटिव चेंज सेटा कहते कॉग्निटिव चेंज इन द लर्नर बिहेवियर चेंज हम तार सहित तार कॉग्निटिव चेंज हम बुझिला तो कौन जाने ना पर्पज ऑफ टीचिंग इज कौन ना चेंज लर्नर्स बिहेवियर पिलाटर बिहेवियर टा चेंज हो ठीक है इजी क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा सब एक्चुअली इजी क्वेश्चन अछि गोटे दिरा क्वेश्चन एपट सब अछि नल प्राय माने 18टा 19टा क्वेश्चन तमर इजी आछे 20 टा क्वेश्चन नंबर 2 कहला कोन ना द एक्चुअल जॉब ऑफ टीचर इन द क्लासरूम इज टू कहला तो क्लासरूम रे एक्चुअल जॉब ऑफ टीचर कोन इंश्योर प्रॉपर डिसिप्लिन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द क्लास क्रिएटिंग कंडीशन फॉर लर्निंग या फिर मॉनिटर लर्नर्स बिहेवियर कौन आछो देखो इजी क्वेश्चन जीवा देखो एंसर प्रॉपर डिसिप्लिन जो डिसिप्लिन कथा आसिला से आंसर को तुम काट दो सेटा काट दो ऑप्शन ही काट दो एक्सरसाइज करा ये भी काट दो मॉनिटर लर्नर्स बिहेवियर मॉनिटर करियाटा भूल गेला लर्नर्स बिहेवियर ठीक है मॉनिटर करिया एटा भूल गेला तो आंसर आसी कोन ऑप्शन सी क्रिएट कंडीशंस फॉर लर्निंग एमिति कंडीशन हम दबा जोटा कि पाठ पढ़ा हेई परतो द टीचर्स मेन रोल इज टू क्रिएट एन एंगेजिंग एंड मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट कौन टीचर को मुख्य रोल है कौन सृष्टि करेंगे गोटे एंगेजिंग एनवायरनमेंट एवं गोटे मीनिंगफुल लर्निंग एनवायरनमेंट हो जमी जो जगह पिलाटी जो एनवायरनमेंट पिलाटी ठीक ठाक पाठ पढ़ी पार ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 को जा क्वेश्चन नंबर 3 कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थियोरिस्ट को थियोरिस्ट भितर डिफाइन करते टीचिंग एज क्लाएंट काउंसलिंग ये टिके मु कहबी डीप भितर क्वेश्चन आछे जो मानकर बेसिक क्लियर तो से जानि पारे क्लाएंट काउंसलिंग कथा किए कहते या भितर को थियोरिस्ट डिफाइन करते टीचिंग पाठ पढ़ा को आज क्लाएंट काउंसलिंग जी आंसर देखिए देखो क्लाएंट माने कि माने हमर जेमि गोटे क्लाएंट थांती तो डॉक्टर आसी कोन से क्लाएंट को काउंसिल करिवे तो वकील तांकर क्लाएंट को काउंसिल करिवे तो बुझेबे से दिसला किए कहितले ना कार्ल रोजर किए कहितले कार्ल रोजर कहितले ना कार्ल रोजर कोन कहितले एम्फसाइज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तांकर थिला कार्ल रोजर को कोन ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थिला तो तादरे से ट्रीट करथिले लर्नर मानु केमिति ना गोटे क्लाएंट भलिया कि क्लाएंट कोन फिजियोथेरापी जेमि कोन ना क्लाएंट एठी बसिले ये कोन एठी मेन लोक बसिले तापर एठी टेबुल अछि धरो कि कोन एठी पिला मान बसिले तो ये कौन से कौन करेंगे काउनसिल करेंगे कि कौन प्रोब्लेम बुझे तोर प्रोब्लेम कौन हो तोर प्रोब्लेम कौन हो तोर प्रोब्लेम कौन हो बुझे से कहते काउनसिलिंग एटा क्लाएंट काउनसिलिंग ये मेन लोक बसवे बुझिपाल तो यहाँ कहते क्लाएंट काउनसिलिंग किए कहते ना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जी देते कौन कार्ल रोजर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कहला कौन असेसमेंट फॉर लर्निंग केते इजी क्वेश्चन पिला केते थरा को कहि असेसमेंट फॉर लर्निंग इज टिपिकली डन कौन गोटे लाइन क्वेश्चन पिला माने खाली कहते हार्ड 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 किछि हार्ड आजीवन पिला माने इते इजी क्वेश्चन assessment for learning कौन एटा कौन बा इन द बिगिनिंग हुए at the end of हुए ड्यूरिंग द हुए एनी टाइम ऑफ द प्रोग्राम कोटा हुए assessment for learning किते थर कहि पिला मो क्लास जो पिला मन देखतो
ଯଦି ଏବେ ଦେଖୁଛ ମତେ କୁହ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଅ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଥର କରିଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଥର ମୁଁ କରିଛି ଆଉ କେତେ ଥର ବୁଝେଇଛି। ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ହଉଛି କଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ, କଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, କଣ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା କ୍ଲାସ ଚାଲୁଥିବ, ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ ଚାଲୁଥିବ ତ 30 ମିନିଟ୍ ସାର୍ ପଢେଇଲେ, ଆଉ ଯୋଉ 15 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ସେଟା କଣ କରିବେ, ଯାହା ପଢେଇଥିଲେ ସେଇଟା ପଚାରିବେ। ତା ମାନେ କଣ ନା ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ ଇନ ଦ ବିଗିନିଂ ହେଲେ କଣ ଆସିବ, ଇନ ଦ ବିଗିନିଂ କଣ ଆସିବ କୁହ ପିଲାମାନେ, डायग्नोस्टिक आसे बिगिनिंग ऑफ द कोर्स रे जो असेसमेंट हुए, सॉरी टे कुकुर, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स जोटा हुए सेटा होची कोन कोन डायग्नोस्टिक कोंती। एट द एंड हला समेटिव, एट द एंड हला कोन समेटिव, आ ड्यूरिंग हला टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बेले हला फॉर्मेटिव असेसमेंट बा असेसमेंट फॉर लर्निंग। एनी टाइम ऑफ द एटा किछि नाही, असेसमेंट फॉर लर्निंग बा ताको फॉर्मेटिव असेसमेंट कोंती, जोटा कि हुए हैपेंस ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन पाठ पढा चलीथला बेले टू इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, केमिति बाय फीडबैक, केमिति बाय फीडबैक, बारंबार बुझेई जिरागु बाय फीडबैक, फीडबैक नेबे टीचर, फीडबैक नेबे जे मु जो मेथड रे पढेइली पिला माने बुझी पाइले कि नाही, जदि न बुझी परछंती ताले मु मो मेथड चेंज करिवि, पाठ पढार मेथड टाको चेंज करिवि, सेटा होची फॉर्मेटिव असेसमेंट। बुझला, चारटा क्वेश्चन चारटा जाको इजी अछि। तापर जिवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग डज नॉट फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, को थ्योरी अंक भितरु को सॉरी को मेथडटा वेफ टीचिंग बा द मेथड ऑफ टीचिंग आ भितरु कोटा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी को फॉलो करे नाही, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड। देखो ऑप्शन पढ़ियो आंसर करियो, किछि नै भाबिबार नै। देखो आ भितर लेक्चर मेथड रे टीचर तो आसीबे गाई देकी पढेबे, आ धरे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आसीबो कोड, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी आसीबो कोन, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी माने मु कोन कहिदे पिला माने जोडी पिला माने एक्टिवली एंगेज हेबे, पिला माने एक्टिवली एंगेज हेकी पाठ पढिबे, तो से माने कोन करि पाठ पढिबे, आउ कोन करिवे ना लैबोरेटरी मेथड, आउ कोन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, आउ कोन कोऑपरेटिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, पिला माने निजे कोन एक्टिवली एंगेज हेकी पाठ पढिबे। तो सेटा हला कोन आउ माने तादर कोन सेउठा कुची कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बा ताको हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोली कहि परिया। किंतु लेक्चर मेथड टीचर आसीबे सीधा गाई देकी पळेबा, आदर तमर कोन पिलार कोन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच हला, किछि हला नाही। तो लेक्चर मेथड इज टीचर सेंट्रिक, एटा हला कोन टीचर सेंट्रिक मेथड, ये स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड हला नाही, बा लर्नर सेंट्रिक मेथड हला नाही, एंड डज नॉट इन्वॉल्व लर्नर्स एक्टिवली। तो एठी पिला माने बा लर्नर माने एक्टिवली एंगेज हेले नाही, माने कोन बसिले सुनिले बस, ता भितर की शुणी शोइथिबो, का भितर की शुणिथिबो न शुणिथिबो बस। बुझिला, क्वेश्चन नंबर 5 सइला, क्वेश्चन नंबर 6 को जिया। क्वेश्चन नंबर 6 कला कोन सीरीज ऑफ सिचुएशंस, आ गुड पिला रिक्वेस्ट पिला माने जो पीसीएम पिला माने मो क्लास देखुथिले, ऑलरेडी हमर एलटीआर बाई 26 टा क्लास पेडागोजी रे हेइतिला, देखुथिले सेमानको केते हेल्प करछि मो क्लास, केते हेल्प करछि प्लीज सेमान गुड रिक्वेस्ट, सेमान मते कमेंट सेक्शन में जणातु, हां सर आपन क्लास बहुत हेल्पफुल हेइछि बोली। आउ निजर स्कोर केते 20 रु आउट ऑफ 20 रु केते रहिला मते निहाती कमेंट सेक्शन में जणातु पिला माने। मोर लाइक शेयर सब्सक्राइब दरकार नै आज, आज आपन मानकर कोन केते स्कोर खाली रखिछ, सेटा केते रखिछ, केते हेल्पफुल हेइछि सेटा मते खाली कमेंट सेक्शन में जणा, आउ किछि दरकार नै। ए सीरीज ऑफ सिचुएशंस प्लेस्ड, क्वेश्चन नंबर 6 कहला ए सीरीज ऑफ सिचुएशंस प्लेस्ड बिफोर लर्नर्स, किछि सीरीज ऑफ सिचुएशन रखि देबा का आगरे ना पिलाटी आगरे बा लर्नर आगरे, एक्सिट इज एलिसिटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज, एटा टिके जे एलिसिटर मीनिंग जानते से कोइ पर एलिसिट माने कोन पिला को माने गुड जगह एमिति सिचुएशन पहुंचे देबा, से सेठी किछि ना किछि माने अपियर करिया पड़ियो, माने एठी एग्जाम कथा कहूची हला, एठी एग्जाम कथा कहूची एलिसिटिंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर इज नोन एज। तो पिलाटी को एमिति सिचुएशन आनी छिडा कर दवा, पिलाटी कोन से दिनस करिया को बाध्य होता, माने तुमको आनी एग्जाम सेंटर जेतल हले बसे देबे तुम कोन करिवो, तुमको सेठी एग्जाम ताको पड़िबो एवं तुमको निजको प्रूव करिया को पड़िबो तुम केते जानिचो कोन नाही। तो से जो सिचुएशन ता कोन कहंदी ना एग्जामिनेशन कहंता, कोन कहंदी एग्जामिनेशन, माने सेठी कहला एमिति सिचुएशन क्रिएट करिया प्लेस करिया छुआडी पाखरे बिफोर लर्नर्स, जोउठी को ना स्पेसिफिक टाइप ऑफ बिहेवियर को कोन चेक करा जिवो, चैलेंज करा जिवो, माने वर्ष सारा केते पाठ पढिछि, 6 मास रे केते पाठ पढिछि, 3 मास रे केते पाठ पढिछि, 3 मास रे पीरियडिक देला, 6 मास रे हाफ ईयर देला, वर्ष सारा केते देला एनुअल देला, सेटा कोन कहंदी एग्जामिनेशन कहंदी, सेटा रिपोर्ट कार्ड नो, टेस्ट नो, पोर्टफोलियो नो पिला माने। क्वेश्चन नंबर 6 गला। क्वेश्चन नंबर 7 आज ए चाइल्ड ग्रोज अप, जेतल छुआटी बढ़िला देयर इज विजिबल इंक्रीज इन हाइट, का कोन बढ़िला तार हाइट बढ़िला एंड वेट, हां वजन भी बढ़िला, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, कोन क्वेश्चन अछि डायरेक्ट क्वेश्चन, पीसीएम पिलांकर एमिति क्वेश्चन आसी बोली हम भाबी पानथि, पीसीएम पिलांकर एमिति क्वेश्चन अछि एते इजी क्वेश्चन। तो कोन कहबा डेवलपमेंट कहया, ग्रोथ कहया, मैच्योरेशन कहया, ट्रांसफॉर्मेशन कहया, तो कोन कहबा, तो कहबा हमें कोन ना ग्रोथ, तो कोन कहबा ग्रोथ। आ डेवलपमेंट होची लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट होची लाइफ लॉन्ग प्रोसेस तार चली थाए,
ଗ୍ରୋଥଟା କିନ୍ତୁ କଣ ନା ତାର ହାଇଟ୍ ଆଉ ତାର ୱେଟ୍ ଯୋଉ ବଢିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଗ୍ରୋଥ। ଗ୍ରୋଥ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ। ଗ୍ରୋଥଟା ହଉଛି କଣ ନା ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ଲାଇକ୍ ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ସେଟା ହେଲା ଗ୍ରୋଥ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଯୋଉଟା ଫିଜିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରୋଥ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାପରେ ପୁଣି କଣ ନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କିଏ ଯାଉଛି ହାଇଟ୍ ବି ଯିବ ୱେଟ୍ ବି ଯିବ ମାନେ ଗ୍ରୋଥ ବି ଯିବ ତା ସହିତ ତମର ମାଚୁରେସନ ଯିବ ତା ସହିତ ତମର କଗ୍ନିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଯିବ ତାପରେ ତା ସହିତ ଯିବ ତମର ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଯିବ ତମ ପିୟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସବୁ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ତାକୁ କଣ ସବୁ ଜାକ ହେଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ନୁହଁ ଆଟ୍ ଏ ସର୍ଟନ ପିରିୟଡ ଅଫ ଟାଇମ ଗ୍ରୋଥ ଷ୍ଟପ୍ସ। କିଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ଗ୍ରୋଥ କଣ ହେଇଯାଏ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯାଏ ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ଏତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲା। Which of the following is not used an assessment tool in constructivist learning process? କୋଉ ଟୁଲ ଟା ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ଏଗେନ୍ କଣ ଛାଡ ଆନ୍ସର କରିବା ନା ଅପସନ ପଢିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ରେ ରୁବ୍ରିକ ରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ରେ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ରେ। ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଟୁଲ ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ରେ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ରେ ଲାଗେ ନାହିଁ ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ କଣ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ ହେଲା କଣ ପିଲା ଯୋଉଠି ଆକ୍ଟିଭଲି ଏନଗେଜ ରହିକି ପାଠ ପଢିବ ଲର୍ନ କରିବ ବା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମେଥଡ ଏସବୁ ହଉଛି କଣ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ। ତ ସେଠି କଣ ହବ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ହବ କଣ ଆନ୍ସର ଆସିବ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ। କାହିଁକି ରୁବ୍ରିକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ କୋଉ ସରି ଏଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ୟୁଜ ହୁଏ ନାହିଁ ଇଏ ସବୁ ଯାକ ୟୁଜ ହୁଏ ସରି। ତ କଣ ନା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ତାର ଫିକ୍ସଡ ଫର୍ମାଟ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ କଣ ନା ହଉଛି ଫିକ୍ସଡ ଫର୍ମାଟ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସଡ ଫର୍ମାଟ ମାନେ ତମେ ଗଲ ଏକ୍ସାମ ଦେଲ ପଳେଇ ଆସିଲ ଏକ୍ସାମ ଦେଲ ପଳେଇ ଆସିଲ ତମେ ଜାଣିଲ 120 ମାର୍କର ସରି 150 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି କୋଉଠି 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କୋଉଠି 120 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ବସିକି ଏତିକି ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ ଏଇ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ 100 ମିନିଟ୍ ରହିବ ଦେଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଏଇଟା କଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ତାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସେଟ୍ କରାହେଇକି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି କହିଛି ନଟ୍ ୟୁଜ ହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସରେ କଣ ନା ରୁବ୍ରିକ ୟୁଜ ହବ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ୟୁଜ ହବ କନସେପ୍ଟ ମ୍ୟାପ ହବ ସବୁ ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 ଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 which of the following is least important କଣ କହୁଛି ଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଠି ସେଗୁଡା ନୋଟଟା ଦେଖିନଥିଲି ବୋଲି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି। ଏଠି ସେଗୁଡା ଲିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରିବ। ତ ଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହ୍ୱାଇଲ ଆଡ୍ରେସିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଇନ ଦ କ୍ଲାସରୁମ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସକୁ କଣ କରିବା ନା ଆଡ୍ରେସ କରିବା। ତ ଆମର କଣ କୋଉଟା ଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉଟା ସବୁଠୁ କମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଲିଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଡାଇଭରସିଫାଇଡ ଲର୍ନିଂ ଟାସ୍କ improved ventilation and bright light ability based grouping of learners। ଆ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁଠୁ କମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତା ଦେହରେ କଣ ହସ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ କଣ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ କଣ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବ କଣ ହବ ଆକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସେସକୁ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ କଣ ସବୁ କ୍ଲାସରେ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତ 30ଟା ପିଲା ଯଦି ଅଛନ୍ତି 30ଟା ପିଲାଙ୍କୁ 30ଟା ମେଥଡରେ ଆମେ ପାଠ ପଢେଇବା ତାଙ୍କ 30ଟା ପିଲାଙ୍କୁ 30ଟା ୱେରେ ମାନେ ପାଠ ପଢେଇବା। ତ ସେଟା ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କାଟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ନିଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଲର୍ନିଂ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଡାଇଭରସିଫାଇ ଅବଭିୟସଲି ପିଲାମାନେ ଡାଇଭରସିଫାଇ ତାଙ୍କ ଲର୍ନିଂ ଟାସ୍କ ବି ଯୋଉ ଆସିବ ସେ ବି ଡାଇଭରସିଫାଇ ହବ। ଆବିଲିଟି ବେଷ୍ଟ ଅବଭିୟସଲି ଆବିଲିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଆଉ ବ୍ରାଇଟ ଲାଇଟ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ଲିଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। क्वेश्चन नंबर 10 ଯିବା। क्वेश्चन नंबर 10 ପିଲା କଣ continuous and comprehensive internal evaluation internal evaluation that goes on during the entire academic session ଯୋଉଟା entire academic session ରେ ଚାଲୁଥାଏ is mainly based on କାହା ଉପରେ ବେସ୍ summative evaluation କଣ କହିଛି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ entire academic session ହେଲା summative evaluation formative evaluation norm reference test criteria reference test criteria reference evaluation norm reference evaluation ଲେଖା ହେଇଛି ଭଲ ଭାବେ ପଢ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟାୟାର ଆକାଡେମିକ ସେସନ ପୁରା ଏକାଡେମିକ ସେସନ ରେ ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ହବ ସେଟା ଦେଖିବା ଆନ୍ସର କଣ ନା ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ କୁ ବୁଝେଇଲି ବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 2 କି 3 ରେ କଣ ଥିଲା ବୁଝେଇଲି। ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ମାନେ କଣ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର ଲର୍ନିଂ ତ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟା କଣ ଚାଲିଥାଏ ଏକାଡେମିକ ସେସନ ସାରା ଚାଲିଥାଏ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସमेଟିଭ କଣ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ହବ ବୁଝିଗଲା। ତ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କଣ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହବ ପାଠ ପଢା ଆରମ୍ଭ ହବା ପୂର୍ବରୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେଟିଭ ଇଭାଲୁଏସନ ଟା କଣ ନା ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ ଚାଲିଥିବ ସାର ପ୍ରତିଦିନ ଯେ ତମର 6ଟା କ୍ଲାସ ହଉଛି ତ 6ଟା କ୍ଲାସ ରୁ 6 ଜଣ ସାର୍ ଆସିକି ପଢେଇବେ ସେ କଣ
प्रथम अधघंटे पाठ पढ़ेबे तापर 15 मिनिट तुमको से अधघंटे भितर जहाँ पढ़ले ताको पचारिबे तो एटा एकेडमिक सेशन थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द एकेडमिक सेशन सीसीआई फोकस ऑन फॉर्मेटिव फीडबैक फॉर्मेट इटा कोन फीडबैक दिए बुझितली एंड रेगुलर परफॉर्मेंस चेक्स फॉर लर्निंग एनहांसमेंट तो रेगुलर परफॉर्मेंस को से चेक करदे पिला मानकर रेगुलर परफॉर्मेंस केमिति रहउची फॉर लर्निंग एनहांसमेंट जहाँ द्वारा कि पिलाटीर पाठ पढ़ा को एनहांसमेंट हो बा बढ़ियो बा ग्रोथ हो बुझिला 10 नंबर को 10टा क्वेश्चन सइलानी पिला माने 10टा क्वेश्चन कोटा टी लागुची कि हार्ड हला भलिया कोटा भी लागु क्वेश्चन नंबर 11 कहला ना पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वे आर द बेसिक एलिमेंट्स कोन अधरे अछि थ्योरी गिवन जो थ्योरी देथिले एमान भितरु को थ्योरिस्टिक थ्योरीटा पर्सनल ग्रोथ आउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऊपर अछि जेबी वाटसन ब्रूनर गाग्ने या फिर कार्ल रोजर किछि नै थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चन आदर थ्योरी आदर किछि नै कोन कार्ल रोजर देथिले कार्ल रोजर देथिले कि एम्फसाइज करथिले कोन लर्नर ऑटोनॉमी ऊपर तार सेल्फ डायरेक्शन तार पर्सनल ग्रोथ यारी ऊपर खाली देथिले जे पर्सनल कथा कहिथिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा कहिथिले कार्ल रोजर कहिथिले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कथा कि कहिथिले कार्ल रोजर कहिथिले तो बात सरी गेला क्वेश्चन पढ़लो ऑप्शन को आंसर मार दिलो पळि आसिलो डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 कहला कोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट के तीनटा क्वेश्चन आसेला तो कुजा भीतर कोटा को अप्रोच कंस्ट्रक्टिविस्ट सहित रिलेटेड नुह एसोसिएटेड नुह एक्सप्लोरेशन इंटरैक्शन एक्सपोजिशन कोलैबोरेशन खाली गोटे नुआ वर्ड पुरै गेटी तुमको कंफ्यूज करै छाड़ाउ किछ नुहे कोटा नुहे नॉट देछ कोटा नुहे नॉट देखो जिबा करिया देखो कोन आसिला ना एक्सपोजिशन नुहे एक्सप्लोरेशन पिलाटी ऑब्वियसली जेता कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ता पिलाटी निजे एक्टिवली एक्सप्लोर करिवो जिंस को नॉलेज को एक्सप्लोर करिवो इंटरैक्शन करिवो पिला मानन सहित गुरु ताको टीचर मानन सहित कोन इंटरैक्शन करिकि पढिवो कोलैबोरेशन करिवो ता पीयर कोलैबोरेशन करिकि एक्टिवली नॉलेज को कस्टड करिवो किंतु एक्सपोजिशन हो कोन ता कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग इज एक्टिव एटा होची कोन एक्टिव एवं कोलैबोरेटिव व्हेयर एज एक्सपोजिशन कोन ना डायरेक्ट टेलिंग तुमको आसी टीचर डायरेक्ट कहि देबे सेटा तमर हेला कोन ना टीचर सेंटर एटा कोन हेला ना टीचर सेंटर हेला टीचर सेंटर हेला एक्सपोजिशन माने कोन तुमको डायरेक्ट दिया हेगला बा कुआ हेगला तुम एइडा करियो ताले तुम कोन जोटा दिया हेला बा जोटा कुआ हेला तुम सेही हिसाब रे काम करलो ताले सेटा हेला एक्सपोजिशन सेटा हेला कोन पिला माने एक्सपोजिशन बुझेला तुम गुटे वर्ड पुरे दी तुम टे कंफ्यूज हेतो आउनल बाकी किछ न क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स एंटायरली ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर आफ्टर कोडा पूरा एंटायरली डिपेंड करे बायोलॉजी ऊपर केते इजी क्वेश्चन पिला डायरेक्ट माने माने पेडागोजी रो मु कहूची प्रत्येक चैप्टर प्रत्येक यूनिट रो फास्ट पेज रू क्वेश्चन बदल पकेजन भितर टोटल जाई ना एते इजी क्वेश्चन कोडा भितर गोटे बायोलॉजिकल फैक्टर ग्रोथ मैच्योरेशन सोशलाइजेशन आ होरी एनकुलटुरेशन भितर कोडा गोटे बायोलॉजी फैक्टर जिबा कोन आसियो ग्रोथ आसियो कहली तमर इंक्रीज इन हाइट इंक्रीज इन ग्रोथ तो एटा सब कोन आसियो ना बायोलॉजिकल फैक्टर बस ग्रोथ रे ही आसियो मैच्योरेशन टा कोन बोथ आसियो सोशलाइजेशन टा भी बोथ आसी सब तो नहीं ग्रोथ हला कोन बायोलॉजी फैक्टर ग्रोथ होची गोटे बायोलॉजी फैक्टर क्वेश्चन नंबर 14 स्टूडेंट कंपेयर्स हिज टेस्ट स्कोर with his own score with which he obtained 1 year ago कहला गोटे पिलाटे तार आजिका स्कोर को 1 year तलर स्कोर सहित चेक करूची बा कोन करूची कंपेयर करूची ताने एटा गोटे एग्जांपल ऑफ कार पियर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट इंटरनल असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट आदर कोन अछि पिला निज स्कोर जतले निजे चेक करू सेटा कोन आसीयो सेल्फ असेसमेंट होबा ना होबा निज स्कोर पूर्व वर्ष रखिदेला 4 रखिदेला आउट ऑफ 10 एबे रखुची 6 ताने से कंपैरिजन जो कला एटा कोन कला ता इंटरनल असेसमेंट हैला सेल्फ असेसमेंट कौन सॉरी इंटरनल असेसमेंट में सेल्फ असेसमेंट ऑप्शन बी सेल्फ असेसमेंट हेल्प्स लर्नर्स इवैल्यूएट देयर ओन प्रोग्रेस इंटरनल असेसमेंट बोली कि छोड़ा नहीं सेल्फ असेसमेंट है देयर ओन प्रोग्रेस बाय कंपेयरिंग पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस तो से तार पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट परफॉर्मेंस सहित कंपेयर कला तो सेटा हला कोन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 15 को जाओ मात्र पांचटा क्वेश्चन आपर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टेस्ट इज मोर इंपोर्टेंट देन ऑल अदर्स कुछ भितर को कैरेक्टरटा फॉलोइंग कैरेक्टर्स भितर ऑफ ए टेस्ट रो कैरेक्टर भितर जो चारटा कैरेक्टर्स भितर कोउटा मोर इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी यूजेबिलिटी वैलिडिटी डायरेक्ट क्वेश्चन मु करथली गोटे ए क्वेश्चन एबा डायरेक्ट करथली कि कोउटा मोस्ट इंपोर्टेंट कि कोउटा मोस्ट वाइटल गोटे टेस्ट कोन रहिबा दरकार किछि रहउनो सेटा रहिबा दरकार तने कोन आसी बुझे दे सब गोटे गोटे चारटा गोटे गोटे करी बुझे दे किछि रहउनो रो वैलिडिटी रहिबा दरकार वैलिडिटी माने
ତମେ ଆଜି ଯୋଉ ଗଲ ପିସିଏମ୍ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉମାନେ ଦେଲ, ତମକୁ କଣ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରାହେଇଥିଲା କି ତମେ ଟେଷ୍ଟ ହେଲ କି ତମେ ହଁ ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇ ପାରିବେ। କଣ ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବେ? ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିସିଏମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜାଗାରେ ତମକୁ ଜେଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା, ଜୁନିୟର ଟିଚର ଯୋଉ ବାହାରିଥିଲା ତମର ଜେଟିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଚରା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତମର କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କି ତମେ କଣ ଯଦି ପାସ୍ ବି କରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତମେ ହାଇସ୍କୁଲ ପଢିବା ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ କି? ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଲା କି ହଁ ପଢେଇ ଦବ ମନା କରୁନି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ରହିଲା। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମିନିଂ କଣ ନା ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ସେଟା ଏମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବା ଦରକାର କି ସେ ଟେଷ୍ଟଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ମାପି ପାରୁଥିବ ମାନେ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟଟା ଆଜି ଦେଲ, ଯୋଉ ପେପରଟା ଦେଲ, ସେଟା କଣ ଏମିତି ଭାବେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦରକାର କି ତାକୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁଥିବା ପିଲା ସେମାନେ ଯାଇକି ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ? କିନ୍ତୁ ଏଟା କେତେ ଦୂର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଛାଡ, ଆଗକୁ କିଛି କହିବିନି। ପିଲାମାନେ କଣ କେତେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବି କଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିକି ଟିଚର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 କୁ ଯିବା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଥିଲା, which of the following is not true for summative assessment? ଫର୍ମେଟିଭ ରେ ଗଲା, ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ସାରିଲାଣି। ତାପରେ ପଚାରିଲା ସमेଟିଭ, କୋଉଟା ଟ୍ରୁ ନୁହଁ। ସमेଟିଭ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ? ଏଣ୍ଡ, ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ। ସମ୍ ମାନେ କଣ କହିଥିଲି, ଏଣ୍ଡ ବର୍ଷ ଏଣ୍ଡ, ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସमेଟିଭ, ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେସନ। ମାନେ ତମେ ପାସ୍ କଲ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଲ, ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ଲାସକୁ ଯିବ, ସେଟା କୁହନ୍ତି ସमेଟିଭ। କେତେ ଥର ବୁଝେଇଛି। ପଚାରିଛି ନଟ୍ ଟ୍ରୁ, କୋଉଟା ଠିକ ନୁହଁ। କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ କୋର୍ସ, ଏଟା ତ ଠିକ। ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ନର୍ସ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଏଠି ଦିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଆସିବ। ରେଜଲ୍ଟସ ଇନ୍ ଆୱାର୍ଡ ଅଫ ଗ୍ରେଡ, ଠିକ ଅଛି। ଗ୍ରେଡ ଦେଲା ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲା, ଏଟା ହଉଛି ତ। ଫୋକସ ଇଜ ଅନ୍ ଫାଇନାଲ, ଏ ତ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ସ୍ଲାଇଡ କୁଆଡେ ଗଲା, ଭୁଲ 15 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଛି, ସେଇଥିରେ ଆନ୍ସର ହେଇଛି। ହଉ କଣ ନା ସमेଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମେନଲି ଜଜେସ୍ ଲର୍ନିଂ ଆଉଟକମ୍ସ, କେତେ ଆଉଟକମ୍ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଉପରେ, ରେଜଲ୍ଟଟାକୁ କଣ କରେ, ଜଜ୍ କରେ। ନଟ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ, କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଟାକୁ ଜଜ୍ କରେ ନାହିଁ। ଥ୍ରୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଧାରେ ନାହିଁ, ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆଧାରେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ଫର୍ମେଟିଭରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସେ, ଫର୍ମେଟିଭରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ଠିକ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଗଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ ପିସିଏମ୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ, ପ୍ଲିଜ ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ 20 ତମର କେତେ ଠିକ ହେଲା ସେଟା ନିହାତି ଜଣାଇବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ, କେତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ରହିଲା କ୍ଲାସ ସେଟାକୁ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିବିନି ଆଜି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଛଡା ଯୋଉମାନେ ରେଗୁଲାର ଭିଉଅର ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛ, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ। ଆଉ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସେ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସରି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଟା ଲେଟରେ ଟିକେ କହିଲି, ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବା କଥା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କହିଲା କଣ, ଦ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଫ ଟିଏଲଏମ୍ସ, ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଆଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସରୁମ୍। କଣ ଏଟା ବେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ବେବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଟିଏଲଏମ୍ କହୁଛି କ୍ଲାସରୁମ୍ ରେ କାହିଁକି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ଲର୍ନର୍ସ ଆଟେନସନ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଟିଚର୍ସ କମ୍ପିଟେନ୍ସି, ଏନରିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ଲର୍ନର୍ସ। ସେଇଟା ଠିକ ହବ, ଆଉ କଣ ଆସିବ। ଲର୍ନର ଯେତେବେଳେ ହେଲ୍ପ ହେଲା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର ଆସିବ, କଣ ଆନ୍ସର ଅଛି। which of the following approaches provides for better learning condition, କହୁଛି ଆ ଭିତରୁ କୋଉ ଆପ୍ରୋଚ ଟା ବେଟର ଲର୍ନିଂ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ମାନେ ଠିକ ହବ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟର, କଣ ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇଜି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କିଛି କହିବୁ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ୟା ପାଇଁ। ଟିଚର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ସବଜେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ୟା ଫିର ଲାଇବ୍ରେରୀ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। କଣ କହିଲା, ବେଟର ଲର୍ନିଂ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ତ ଏଟା କଣ ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ, ବା ଆନ୍ସର ଆସିବ କଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ। ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆପ୍ରୋଚରେ କଣ ହବ ନା ଫୋକସ ଅନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନିଡ୍ସ। ସେ କଣ କାହା ଉପରେ ଫୋକସ କରେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନିଡ୍ କଣ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ପେସ୍ କେତେ ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କଣ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବେଟର ବା ଡିପର ଲର୍ନିଂ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଇଜ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ଟିଚର। ପୁଣି ସେଇ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରୁ ଚାଲା, ଫର୍ମେଟିଭ ସमेଟିଭ। ଫର୍ମେଟିଭ ରୁ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, ସमेଟିଭ ରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ପୁଣି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ରୁ ଆସିଲା। ଚାରିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପାଞ୍ଚଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରୁ ଆସିଲାଣି ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ତ diagnostic assessment of students is conducted by the teacher at the end of the lesson, during teaching learning process, at the beginning of the lesson, at the end of the academic session। କଣ ହବ କୋଉ ଦିଥର ବୁଝେଇଲିଣି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ, ମୁଁ ଦିଥର ବୁଝେଇ ସାରିଲିଣି ଏଇ ଯୋଉ 25 ମିନିଟର କ୍ଲାସ ଭିତରେ। କୁହ ଦେଖ, ଆଟ ଦି ଏଣ୍ଡ ରେ ହେଲା କଣ ସमेଟିଭ, ଆଟ ଦି ଏଣ୍ଡ ରେ କଣ ସमेଟିଭ, ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଡ୍ୟୁରିଂ ଟିଚିଂ ଲର୍ନିଂ ପ୍ରୋସେସ ରେ କଣ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ, କଣ ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ ହେଲା। ଆଟ ଦ ବିଗିନିଂ ଅଫ ଦ ଲେସନ, ଏଇଟା ହିଁ ହଉଛି କଣ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କଣ, ଆଟ ଦ ବିଗିନିଂ, କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଅ ନା, ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କୁହନ୍ତି, ସେଟା କଣ କହନ୍ତି ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ। ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଏକାଡେମିକ ସେସନ, ଆଟ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଲେସନ, ଇଏ ହଉଛି କଣ ଦିଟାକୁ ବୋଥ, ଦିଟାକୁ ହଉଛି ସमेଟିଭ, ଦିଟାକୁ ହଉଛି ସमेଟିଭ। ବୁଝିଲା। ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା।
लास्ट क्वेश्चन कौन लास्ट क्वेश्चन होची कौन द इंटरैक्शन एमंग फिजिकल मेंटल सॉरी द इंटरैक्शन एमंग फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल डेवलपमेंट इज कॉल्ड कौन कहते हैं सोशलाइजेशन मोटिवेशन सांस्क्रिटाइजेशन मैच्योरेशन कौन कहते हैं ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିର ଫିଜିକାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ଏବଂ ଇମୋସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି କୁହ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ବୁଝିକି ଆଇଲେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ମୋଟିଭେସନ କହନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ସରି ମାଚୁରେସନ କହନ୍ତି ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ମାଚୁରେସନ କରନ୍ତି ମାଚୁରେସନ ମାନେ କଣ ଦେଖ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ବୟସ ଯଦି 20 ଠିକ ଅଛି ତାର ଫିଜିକାଲ ହାଇଟ କଣ ଯେତିକି 20 ବର୍ଷ ଯେତିକି ଭାଗ ଯଦି ହେଇଛି ତାର ଗ୍ରୋଥ ଯେତିକି ହେଲା ତାର ହାଇଟ ଯେତିକି ହେଲା ତାର ୱେଟ ଯେତିକି 20 ବର୍ଷର ଯେତିକି ହବା ସେତିକି ଯଦି ହେଇଛି ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲି ସେ ତାର 20 ବର୍ଷର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଶି ପାରୁଛି ଏବଂ ଇମୋସନାଲି ବି ସେତିକି ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ପରିବାର ସହିତ ହଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ହଉ ସ୍କୁଲରେ ହଉ ସେ କଣ ସେତିକି ଘୋଲ ମିଲ ପାରୁଛି ତାହେଲେ ଯଦି ତିନିଟା ଯେତେବେଳେ କମ୍ବିନେସନ ରହିଲା ଠିକ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ମାଚୁରେସନ କହିବା ତାକୁ କଣ କହିବା ପିଲାଟି ମାଚୁର୍ଡ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାବ 20 ବର୍ଷର ପିଲା ହାଇଟ କମ ଅଛି ମୋଟା ଅଧିକ ଅଛି ସେ କଣ ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକରେ କରିପାରୁନି ଓଲେଇବା ରକମ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେ କଣ କହିବା ମାଚୁରେସନ ହେଇଛି କହିବା ପିଲାଟା ମାଚୁର ହେଇନି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ 10 ବର୍ଷର ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ବସି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି ମିଶୁଛି ତ ତାକୁ କଣ କହିବା ମାଚୁର ହେଇନି ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ପିଲାଟି ମାଚୁର ହେଇନି ମ ପିଲାଳିଆଙ୍କ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ମାଚୁରେସନ ଯଦି ସବୁ ଠିକ ରହିଲା ଯଦି କଣ ସବୁ ଠିକ ରହିଲା ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ଟା ଠିକ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମାଚୁରେସନ ଇଜ ଦ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅନଫୋଲ୍ଡିଂ ଅଫ ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସବୁ କିଛି ଶରୀର ସହିତ ଶାରୀରିକ ସହିତ ତାର ମାନସିକ ବିକାଶ ଯଦି ଠିକ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ମାଚୁଆର୍ଡ ପିଲା ହଉଛି ମାଚୁଆର୍ଡ ଅନ ବାୟୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ ବାୟୋଲୋଜି ହିସାବରେ ଏବଂ ଟାଇମ ହିସାବରେ ଯଦି ଦିଟା ଠିକ ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମାଚୁଆର୍ଡ କହିବା ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଜିର ପିସିଏମ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ପେଡାଗୋଜିର ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ ତ 20 ଆଉଟ ଅଫ 20 ତମର କେତେ ରହିଲା ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଅ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତମେ କେତେ ରଖିଛ ଦେଖି ଜଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କାହାରି ବି 16 17 ମାନେ ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ 16 17 ଯିବା ତାଠୁ କମ ଗଲା ଭଳିଆ ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି ଠିକ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେତିକି ଯାହା ଅଛି ଅନେଷ୍ଟ ସହିତ ଆନ୍ସର ମତେ କୁହ ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେମିତି କିଛି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ଠିକ ଅଛି।